Awan ni batim. Data sakit yung ulo na, ikaten. Ikat kun. Ikat mon. Apay, agtungtung taman, apay ana iti kwa. Ana iti nagapalam kanya na, jijay lang gagit na. Gagit nga sinisubo na. Ore, kwarta nagpirok. O, kikangay ata kaya't nagaroon na yunan. Hindi na kami pabaludan. Ha? Tagkanuan na kami kahit buludan. Ano na kayo tagpabulod? Ha? Ano kurang ka rin? Ano kayo tagpabulod? Kaya gagit ka tapos nakakabulbulod. O nabatin? Sigurado ka Tanod dapay patayin ka kaya mo matay. Ha? Mano anak mo? Mano anak mo? Amo kaya tibaga, sinitik tabuksi mo. Talo anak. Oh, lala, sige. Talo anak na. Ubing ka pay. Ha? Mano tawin mon? 50. Oh. Katimata Tapunuhan ka nga patayin Oh, amo magbilang. Ha? Amo magbilang? Amo magbilang. Sige, pagbilangin ka titalo, rumor ka dita. Kaya mo, ano bubrahim tata? Awan, tugtugaw. Oh, kaya mo nga mabaligtad ka dita tugaw mo? Ha? Nabaligtad ka dita, no? Baligtadin ka dita. Oh, bumilang ka titalo, rumor ka dita. Sige, bilang. Bilang. 1, Oh. 2, 3. Labas. Okay, mulagat. Hermete, sayang nayari. Nayari. Sakit namin, bro. Talo anak na kasi. Nangyari, 50 na. Yan po, dyan na po natatapos.